Oke, halo selamat malam kawan-kawan komunitas Kara Indonesia. Terima kasih udah hadir di workshop atau meetup online kita yang di bulan April ini. Seperti biasa, kita temanya mau diskusi mengenai ekosistem Cardano. Ada proyek apa aja sih di ekosistem Cardano, kemudian ada update proyek apa, kemudian kira-kira beberapa proyek yang kita mau bahas itu biar teman-teman juga ngerti gimana sih cara pakai di apps-nya atau sebenarnya fungsinya apa sih dari masing-masing di apps yang ada di ekosistem Cardano. Nah, kebetulan hari ini kita ada dua narasumber, satu dari Atrium Labs, hadir di sini udah Mas Dharma Wardana, dan nanti di sesi kedua ada salah satu ambassador juga dari Latin Amerika, namanya Lucas, dia akan merepresentasikan Tokenize, salah satu proyek decentralized venture capital. Oke, mungkin bisa perkenalan diri dulu. Nama saya Andreas, saya adalah pengurus komunitas Cardano Indonesia. Em, Seperti biasa, saya biasanya ngebawain atau nge-host meetup online diskusi mengenai Cardano ekosistem ini. Dan satu lagi, saya juga biasanya nge-host untuk Cardano Developers Community Indonesia. Jadi kita di situ ngebahas mengenai cara menggunakan software development kit atau gimana cara coding di atas blockchain Cardano. Oke, mungkin bisa masuk Dharma, perkenalan diri dulu, singkat. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Dharma. Saya di sini mewakili project Atrium Lab itu DEX yang punya semacam all-in-one platform di Cardano yang sekarang masih dalam fase testnet. Kurang lebih itu dulu. Nanti kita bahas lebih panjang lagi soal project ini. Thank you. Oke, thank you Mas Dharma. Hari ini saya juga dibantu juga oleh co-host Mbak Fani, Ambassador Meetup Organizer. Mungkin bisa perkenalan diri dulu Mbak Fani. Halo, selamat malam teman-teman. Saya Fani, saya Kader Ambassador Indonesia untuk Meetup Organizer. Saat ini saya eh, lagi organize untuk Cardano Hub Surabaya sama Cardano Women Indonesia. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Fani. Selain itu kita dibantu juga sama beberapa pengurus lainnya seperti Mas Andi, ada Mas Syarbel, dan beberapa kawan lainnya di sini juga. Kita mulai aja. Saya akan share screen saya sebentar. Oke, udah kelihatankah share screen saya? Udah kok. Oke, jadi buat Oke. kawan-kawan, hari ini kita temanya ada dua, ada tiga sebenarnya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai ekosistem Cardano itu seperti apa sekarang, dan kemudian beberapa update juga. Habis itu ntar di sesi satu ada Mas Dharma, akan ngebahas mengenai Atrium Lab, dan di sesi kedua ada Tokenize, Decentralized Venture Capital. Nah, di sesi satu dan sesi dua nanti, itu di akhirnya ada Q&A 15 menit. Jadi kawan-kawan kalau ada pertanyaan, silahkan tulis dulu di chat, akan dijawab oleh Mas Dharma sama Lukas di sesi Q&A. Kurang lebih seperti itu. Ada hari ini ada, itu nggak Mbak Fani? Mau muter reward atau enggak? Di tengah-tengah. Boleh ya, habis sesinya Mas Dharma ya? Oke, ya. Setelah 1 jam nanti kita juga akan, apa namanya, rolling reward ya, buat kawan-kawan yang udah hadir di sini. Oke, kita mulai aja kalau begitu. Nah, jadi buat teman-teman yang baru join atau mungkin masih baru di Cardano, ada project apa aja sih di Cardano? Pasti pertanyaan biasanya gitu kan. Nah, ini ada website namanya Cardano Cube. Coba saya share di chat aja. Jadi teman-teman juga bisa cek. Nah, di Cardano itu udah ada DEX, Decentralized Exchange, di mana teman-teman bisa menukarkan satu token ke token lainnya yang jalan di atas blockchain Cardano. Saya pakai MainSwap, terus ada Axo Trade, SundaeSwap, Wing Riders. Bisa dicek aja sendiri-sendiri. Kita udah pernah bahas beberapa kali mengenai DEX. Kemudian untuk wallet, itu juga ada wallet yang resmi dari input-output global, dari Emurgo, maupun wallet-wallet yang dibuat oleh komunitas. Nah, bisa dicek aja masing-masing sih. Saya sejauh ini masih pakai Eternal, Daedalus Wallet sama Ledger. Kalau teman-teman mau nyoba Vesper itu yang mobile wallet juga silahkan, atau Emurgo juga, Yore dari Emurgo juga bisa dicoba. Seperti biasa,
kita udah pernah bahas beberapa project di sini kayak lending borrowing, split tokens, liquid, LeFi. Itu udah kita bahas. Jadi kalau teman-teman pengen lihat, bisa lihat tayangan ulangannya di YouTube channel kita, Komunitas Cardano Indonesia. Marketplace NFT, developer tools, kemudian ada metaverse juga, gaming. Untuk DAO atau community bisa dicek aja sih. Di sini banyak banget. Saya nggak akan bahas satu-satu karena beberapa udah pernah dibahas. Tapi sekedar informasi aja kalau teman-teman pengen lihat proyek-proyek yang ada di Cardano atau yang lagi dibuat, bisa dicek aja di Cardano Cube ini. Ini udah dikurasi sama teman-teman dari seluruh dunia. Oke, lanjut berikutnya. Saya ada sedikit update dari Project Catalyst. Buat teman-teman yang belum tahu, Project Catalyst itu apa? Project Catalyst itu merupakan salah satu funding dari Cardano. Kita ada treasury yang dipakai untuk ngedanain proposal dari kawan-kawan komunitas Cardano di seluruh dunia. Jadi kalau teman-teman punya ide, mau bikin workshop, mau bikin DApps, mau bikin project, itu bisa minta funding ke sini. Nah, Fund 12 itu fund berikutnya akan jalan, itu akan jalan di pertanggal 26 April. Nah, kalian teman-teman bisa cek aja nih, saya kasih linknya lagi. Itu proposal submission-nya akan mulai tanggal 30 April, kurang lebih. Jadi bisa join aja Telegramnya, Discord, atau ikut join town hall-nya. Aku lupa setiap hari Rabu atau hari Kamis. Nah, itu ntar di situ akan ada informasi terbaru kapan kawan-kawan bisa mulai submit proposal kawan-kawan. Kalau yang pengen submit proposal. Kalau nggak pun, kalian bisa juga aktif sebagai minimal ngevote proposal yang kawan-kawan dari seluruh dunia juga udah submit, atau bisa jadi community reviewer untuk nge-review proposal yang masuk, apakah ini bagus untuk Cardano ke depannya atau enggak. Kurang lebih gitu aja update dari Project Catalyst. Kemudian hari ini kita ada dua project yang akan kita bahas. Yang pertama Atrium Lab, sudah hadir Mas Dharma. Nanti di sesi kedua akan ada Token Allies, Decentralized Venture Capital yang jalan di atas blockchain Cardano. Oke, kita mulai aja Atrium Lab. Mungkin Mas Dharma bisa mulai share screen. Waktu dan tempat saya berikan. Thank you. Kalau ada pertanyaan, silakan tuh saya di chat. Oke, thank you Bro Andreas. Oke, jadi Atrium Labs ini apa sih, saya jelasin sedikit dulu ya buat teman-teman di sini. Jadi kalau kita kan kemarin-kemarin itu kalau misalkan kita mau staking menggunakan wallet kita itu kan satu wallet itu saldonya kita delegasikan ke satu SPO atau stake pool operator ya, single pool operator. Yang mana akhirnya jadi banyak stake pool yang kecil itu jadi susah, struggle, terus akhirnya mereka tutup. Jadi alasan dibuatnya ini adalah dengan kita mendelegasikan menggunakan Atrium Lab ini, kita bisa mendelegasikan wallet kita ke yang pertama SPO yang mungkin sebelumnya kita udah staking. Nah, tapi nanti kita bisa sisihin saldonya buat kita masukin ke namanya diffusion. Diffusion itu staking basket yang fiturnya yang ada di Atrium itu. Yang mana nanti saldo yang kita sisihkan di situ itu bisa langsung di auto delegasikan ke kurang lebih sekarang 50 stake pool operator. Mas Dharma, mungkin bisa share screen dulu kalau ada Oke. slide presentasi atau website yang bisa ditunjukkan. Ya, Terima mungkin kasih. simpelnya saya coba share apa namanya videonya dulu kali ya biar pada gambarnya. Jangan lupa audionya dicek juga. Thank you. Kelihatan ya? Introducing Cardano's first staking kelihatan. basket, Diffusion. A smart contract that delegates stake across 50 different stake pools chosen by a community vote. By depositing ADA into the Diffusion smart contract, you'll receive Diffusion tokens, which grants access to your initial ADA deposit and stake rewards. You'll also be able to opt in to receive Atrium DAO tokens, which can be used to vote for the basket's stake pool composition. Diffusion is only the first staking basket. Soon there'll be a thriving ecosystem of baskets created by users all over the world.
Kira-kira seperti itu tadi gambaran diffusion itu apa sih gitu ya. Jadi mungkin lebih enaknya untuk menjelaskan ini saya akan share screen website-nya langsung kali ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan lebih simpel lagi. Mungkin ada orang-orang baru di sini juga yang nggak ngerti. Introduce Gimana? Ya, mungkin bisa dijelasin dengan bahasa yang lebih simpel lagi untuk kawan-kawan yang masih beginner mungkin di sini. Oke. Jadi fiturnya daripada si Atrium Lab ini adalah kita bisa mendelegasikan wallet kita ke 50 stakeholder operator yang ada yang terdaftar di di projectnya Atrium ini gitu. Nah, jadi semua bisa berpartisipasi nih. Jadi kalau misalkan nggak mau pakai Diffusion pun juga bisa. Kalau kita mau hanya staking di satu SPO aja juga bisa. Tapi kalau kita mau ibaratnya mau dapetin reward lain lah ya, selain ADA dari kita staking, kita bisa dapat reward berupa Ethereum DAO token juga nantinya. Kalau kita menggunakan platform Ethereum ini nanti. Dan menariknya adalah ketika kita mendelegasikan saldo ADA kita di Diffusion ini, ADA-nya tuh di lock di smart contract, tapi tetap liquid, artinya nggak ada locking period gitu, dikunci dalam kurun waktu tertentu itu nggak ada, bebas. Kita bisa delegate kapan aja, kita bisa withdraw kapan aja. Nanti setiap epoch itu kita dapat reward ADA dan Ethereum DAO token itu gitu. Nah, untuk reward of staking-nya setiap stake pool ya seperti biasa lah ya, ngikutin masing-masing stake pool kan beda-beda. Namun nanti seandainya kita mau staking sisihin 1000 ADA ke Diffusion itu, 1000 ADA-nya itu dibagi ke 50 SPO. Jadi masing-masing kurang lebih 20 ADA ya, 20 ADA, 20 komposisinya semua rata dibagi ke SPO itu gitu. Ya, terus itu benefit daripada user sebagai delegator. Apa untungnya juga buat pemilik stake pool atau yang menyediakan jasa stake pool operator ini, mereka juga dapat token DAO ini gitu, dari Atriumnya. Nah, token DAO ini buat apa sih? Nah, token Atrium DAO ini nanti untuk kita voting SPO atau stake pool mana yang menurut komunitas disetujui lah ya untuk ada di dalam bagian dari 50 stake pool yang ada di Diffusion ini gitu. Ini tahap awal, tapi nanti ke depannya kita sebagai user bisa bikin staking basket sendiri, customize gitu. Jadi kalau sekarang itu kita masih pakai Diffusion, tapi nanti ke depannya jangka panjangnya itu kita masing-masing dari kita bebas aja mau pilih stake pool mana aja yang mau kita jadiin di bundling gitu ya, stake pool itu di bundling, kurang lebih kayak gitu. Sekarang ini lagi dalam fase testnet pertama sudah selesai, tapi ada testnet fase kedua gitu. Nah, testnet fase kedua ini nanti kita bisa minting yang namanya NFT profile. Saya coba share screen dulu. Gambarnya cukup jelas nih. Bisa di zoom lagi? Oke, udah kelihatan sih. Yep. Ada ya. Nah, jadi nanti di dashboardnya Atrium itu kalau kita sudah minting NFT-nya, kita bisa seperti ini, ada BigPay, dia ini yang bikin project ini ya. Kemudian ada token-tokennya, terus ada di sini kita bisa lihat NFT yang ada di dalam walletnya. Nah, kemudian ada achievement. Achievement ini jadi NFT-nya ini dia nanti akan dinamis. Kalau kita aktif di Discord itu nanti kita bisa dapat XP,
kita follow project-project lain, terus habis itu project-project yang kerjasama dengan Atrium itu bikin semacam task atau challenge-challenge yang bisa kita ikutin, nanti kita dapat XP lagi, di mana XP itu nanti bisa untuk upgrade dashboard profile ataupun foto profile. Dan ada reward si Atrium tokennya itu juga gitu. Jadi nah seperti ini ya, ada feed-nya. Ini ada feed-nya, kita bisa lihat sini. Ini semacam sosial media gitu ya. Ini ada connection, jadi kita bisa follow antar user NFT itu, antar pemilik NFT profile nanti bisa saling follow, bisa saling kasih reaction, emoji atau apapun itu, bisa ngobrol juga menggunakan Discord gitu. Jadi di dalam smart contract NFT-nya ini terhubung dengan Discord gitu. Jadi bisa naik level, bisa dapat XP juga dari situ, kemudian itu bisa di convert jadi dapetin token Ethereum DAO tokennya ini gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti otomatis TVL di Cardano itu akan naik karena ADA yang didelegasiin ke platform ini otomatis akan di-lock di smart contract gitu ya. Jadi ini akan membantu banget semua user, terus apa namanya stake operator, karena nantinya NFT profile ini bisa untuk mengkustomisasi dashboard kita. Jadi dashboard kita nanti bisa kita tailor made, itu misalkan ada depth stage apa aja sih yang kita sering pakai di Cardano, misalkan MinSwap atau mungkin JPEG Store, itu semua nanti bisa di semacam kayak widget gitu ya di dalam dashboard kita. Jadi kita nggak perlu buka-buka lagi tuh tab-tab Windows tab atau pop-up itu, kita bisa semuanya dari Atrium, karena dari Atrium ini nanti kita bisa transfer ADA, transfer NFT, minting NFT juga, bisa jualan NFT juga nantinya di situ. Jadi kayak bisa dibilang nanti ke depannya ini jangka panjangnya all-in-one platform yang gampang pemakaiannya, user interface-nya juga bagus, dengan harapan bisa onboarding lah ya orang-orang baru untuk masuk Cardano, karena semua nanti video-video tutorial pun ada di dalam aplikasi ini. Misalkan cara membuat wallet, cara staking di Cardano seperti apa, cara beli NFT atau cara trading di DeFi dan sebagainya lah. Nanti ada video-video tutorial di situ. Jadi semua udah lumayan bisa dibilang komplit lah ya, ada di situ semua. Mungkin kalau dari saya, teman buat yang pengen berpartisipasi di testnet kedua bisa join ke Discord-nya. Mungkin bisa di-share link invitation Discord-nya di chat. Thank you. Ya. Itu linknya, teman-teman bisa join. Kemarin juga menariknya kita baru internal meeting juga. Jadi user dari Indonesia nih pemakai testnet paling banyak nih kemarin. Nomor 1 Indonesia, nomor 2 malah baru Amerika. Jadi saya juga kurang tahu, ternyata banyak juga kemarin ngikutin testnetnya. Jadi teman-teman buat yang ketinggalan di testnet pertama, teman-teman nanti bisa ikutan testnet fase kedua itu bulan ini, tapi tanggalnya masih tentatif, tapi yang pasti bulan ini. Jadi itu teman-teman bisa ikutan minting NFT-nya, kemudian teman-teman bisa ikutin aja tes-tesnya, itu ada follow-followan, ada bantu tentang project ini, kirim-kiriman, segala macam itu, pokoknya buat nyari bug-nya lah ya testnetnya itu. Yang mana nanti dari situ akan dapat incentivize testnet reward juga gitu.
Dan ketika udah masuk ke mainnet, NFT yang diminting di testnet ini nanti bisa ditransfer ke mainnet. Jadi teman-teman udah otomatis mungkin bisa punya NFT-nya langsung. Kurang lebih dari itu, ya dari saya itu sih mungkin hmm, nanti bisa dilanjut di question Q&A. Oke, thank you Bro Dharma penjelasannya cukup jelas. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan seputar Atrium Lab, bisa ditulis saya di chat. Kalau dari saya ada 2 pertanyaan, udah saya tulis di chat sih. Yang pertama, Atrium DAO-nya itu udah ada section website-nya sendiri di navigation bar-nya atau belum ya? Saya belum coba testnet-nya sih. Maksudnya terus di DAO-nya tuh bisa apa, kayak misalkan di Minswap DAO kan, kayak kita bisa milih nih mau proposal katalis mana yang mau di vote menggunakan LP token atau ada yang tersedia di Minswap. Nah, kalau di Atrium DAO tuh kira-kira seperti apa ntar votingnya atau sistem governance DAO-nya? Ya, jadi nanti di dalam Discord itu ada channel SPO-nya, calon-calon SPO. Kemudian mereka saling ini kan apa namanya mempromosikan SPO-nya sendiri. Nah, nanti dari si pemilik DAO token itu punya hak buat voting itu gitu. Kalau kurang lebih gambarannya seperti itu, karena tokennya sendiri kan sekarang ini belum di minting, jadi belum ada pembahasan soal itu sih, lebih ke sekarang ikutin testnet pertama itu nanti akan dapat DAO token, kemudian testnet kedua juga nanti akan dapat DAO token di mainnetnya. Setelah itu baru ada penjelasan yang lebih clear lagi cara pemilihan stake pool operator yang bisa ikutan di Atriumnya gitu lewat voting bagi pemilik DAO token itu. Oke, thank you Mas Dharma. Terus pertanyaan kedua dari saya, ini kan masih alpha version, kemarin baru testnet yang pertama, terus ntar bulan ini ada testnet lagi ya, untuk masih alpha version juga. Iya, Kira-kira masih. beta versionnya kapan ya roadmap-nya? Atau setelah beta mau launching di mainnetnya, udah ada informasi kah atau belum? Thank you. Jadi nanti gini, begitu testnet kedua mulai, itu testnet kedua itu kurang lebih 30-40 hari. Nah, setelah itu baru launching di mainnet. Gitu. Jadi mungkin bulan Juni atau Juli gitu ya. Kira-kira kayak gitu deh. Eh, Oke, kalau mereka making money-nya dari mana, kemarin mereka sih kelima proposalnya di approve ya, dapat funding semua untuk project ini. oke. Jadi Jadi total. untuk Bro Ivan, jadi mereka dapat fundingnya dari Project Catalyst. Sebenarnya gitu. Mungkin kalau dari bisnis modelnya ya sama kayak, karena mereka all in one platform ya, dari NFT marketplace, dari jual belinya, mereka kan pasti dapat fee dari situ. Kalau kalian minting NFT sebagai artis juga dapat dari situ. Yang lainnya sih saya belum tahu. Mungkin kalau untuk penggunaan sosial medianya atau belajar mungkin bisa juga pakai tokennya mereka. Kira-kira bisnis modelnya kayak gitu ya Mas Dharma. Ini sih Iya, hanya jadi tebakan iya saya aja. masih asumsi-asumsi aja ya. Kayaknya memang dari NFT-nya, kemudian dari trading yang DAO token, karena kan DAO token itu nanti pasti ada liquidity pool-nya juga tuh, bisa di tradingin sama pemilik tokennya kalau mereka mau gitu kan ya. Jadi pasti eh, paling tidak dari dua hal itu dulu, NFT dan tokennya. Nah, kalau memang nanti ada fitur-fitur lain yang bisa dimonetize sama mereka, ya mungkin advertising atau apa ya, masih kurang tahu sih. Karena bisa aja kan di platformnya nanti ada advertising kayak CapTools atau website yang lain. Ada DEX-nya juga nggak sih di Atrium Lab? Dex-nya nggak ada. Jadi Dex itu nanti kan kita yang modified sendiri. Kita biasanya pakai Minswap atau apa. Nanti begitu kita embed ke Ethereum-nya uh, dari situ. Gitu. Atau mungkin, tapi kemarin sih sempat lihat mereka kerjasama dengan Dex Hunter juga. Gitu. Jadi yang pakai agregator mungkin. Oke, menarik. Kayaknya ada pertanyaan dari Mas Syarbel. Mungkin bisa dijawab. Saya bacain dulu pertanyaannya. Platformnya ini perlu modal nggak ya? Atau free to use? Semisal Optimum Finance langsung bisa pakai. Atau seperti Viva yang perlu stake NFT Viva supaya dapat reward lebih. Oke, kalau
untuk stakingnya itu free, nggak ada biaya. Paling biaya pada saat kita mau staking aja ya, itu kayak berapa sih? 2 EDA biasanya, 1,5 EDA atau 2 EDA gitu saya lupa. Tapi kalau NFT-nya mungkin berbayar, nanti untuk minting NFT-nya mungkin ada harga mintingnya ya. Nah, selebihnya sih semua free, semacam kayak tap tools aja gitu. Oke, kurang lebih menjawab pertanyaan Mas Syarbel. Kalau ada pertanyaan lanjutan bisa di chat lagi aja. Eh, terus dari Mas Andi, mungkin saya salah dengar tadi, benarkah ada yang didelegasiin ke Atrium akan di lock beda dengan staking, ada yang liquid atau unlock? Mungkin bisa dijawab, Mas Dharma. Iya, jadi dia di lock memang, tapi di lock ini karena mereka smart contract ini bekerja untuk mendistribusikan EDA-nya ke 50 stakeholder operator tersebut. Tapi kalau kita mau withdraw berapa aja itu bebas. Jadi misalnya kita staking di Diffusion 1000 EDA, terus kita mau withdraw 100 EDA, 50 EDA, 900 EDA, bisa. Gitu. Eh, Hampir sama aja sih sebenarnya, cuman bedanya karena dia punya fitur untuk mendelegasikan EDA orang ke 50 stakeholder operator, harus ada smart contract yang mengajarkan itu kan ya. Jadi kalau untuk withdraw-nya tetap liquid, kapan aja bisa, nggak ada delay. Oh ya, ini ada informasi juga, kecuali mendekati epoch, ganti epoch ya, itu dia ada rebalance-nya tuh. Penjelasannya gimana ya? Ada rebalance dan itu tapi nggak lama biasanya. Eh, Mungkin kayak 15 menit, 20 menit gitu ya, untuk nyampe ke wallet kita. Tapi itu nanti akan disempurnakan lagi supaya nggak terlalu lama. Gitu. Mungkin mudah-mudahan menjawab pertanyaan penjelasannya. Ada pertanyaan lagi dari Valdrian. Dia penasaran gimana sih konsepnya itu distribusi reward tetap bisa ke satu alamat penampungan reward, padahal delegasinya ke banyak SPO via smart contract. Gimana pertanyaannya, masih kurang jelas pertanyaan. Gimana kalau bisa distribusi ke satu alamat penampungan reward tapi dia Kalau misalkan di Les Wallet kan, itu ada fiturnya dia yang untuk multi delegasi tuh. Kalau nggak salah Iya. maksimum tuh bisa ke 5 SPO. Tapi itu Iya. sistemnya adalah kalau kita bikin satu seed phrase di Cardano, itu kan bisa kalau nggak salah 20 sekian Tahun ya. account ya. Nah itu Iya. dia kan sistemnya adalah menggunakan kayak 5 account di dalam satu seed phrase, tapi kita hanya cuma bisa pakai satu account dong gitu loh. Kita nggak bisa jump ke account lainnya kayak di Eternal. Dia sistemnya mainin kayak gitu kalau di les buatannya input output global. Nah kalau di Atrium kan pakai smart contract. Jadi kan kita misalkan saya punya 500 ADA, kemudian saya mau delegasi nih ke Atrium via smart contract, kemudian disebar ke 50 SPO. Berarti masing-masing SPO kan dapat sekitar 10 ya, 10 EDA. Iya. Nah terus reward yang balik itu ntar ditampung dulu di suatu address yang ada di smart contract-nya gitu kah? Atau gimana? Jadi rewardnya itu nanti pada saat kita mau withdraw itu ada pilihannya tuh, kita mau withdraw EDA yang kita staking di Diffusion itu, atau kita mau withdraw rewardnya aja yang kita dapat dari SPO itu. Jadi ada 2 pilihan juga. Eh, jadi ini emang karena barang baru juga, kemarin kita testnet juga kayak gitu, kita cobain. Memang pada saat kita mau withdraw itu kita bisa pilih tuh, mau kita withdraw semua atau kita mau withdraw EDA kita yang kita staking di Diffusion, atau kita mau withdraw rewardnya aja juga bisa. Nanti ada tulisannya tuh rewardnya berapa gitu totalnya, dari ke 50 SPO itu dapat total rewardnya berapa, itu udah ada hitung-hitungannya sendiri gitu. Oke, thank you. Ini dari Mas Fadil masih ada pertanyaan. Masing-masing SPO kan pasti kena snapshotnya beda-beda. Nah, gimana distribusinya kalau via smart contract? Oke,
Mungkin menjawab pertanyaannya Mas Ivan dulu deh. Apa untungnya sih dibagi ke 50 SPO? Selain kita ngebantuin SPO ya, yang single stack pool operator gitu. Iya, Untungnya kalau buat yang untung- nge-staking apa? kalau Delegator. untungnya ya mungkin kalau dari sekarang kita bisa lihat nantinya setiap epoch itu kita akan dapat Ethereum token ini gitu. Dan pastinya ini tergantung dari jumlah ADA yang kita gunakan di diffusion ini gitu. Nah, dan ini akan dengan kita kan gini, kalau kita mendelegasikan EDA kita ke stake pool itu kan artinya kita membantu network Cardano jadi lebih apa ya? Mungkin Bro Andri lebih paham nih. Jadi dengan kita staking itu kan kita membantu menjaga maintain Ya, lebih network, secure. ya, kurang lebih kayak gitulah. Nah, dengan kalau dulu kan orang yang punya misalkan orang punya 5 juta EDA, dia staking 5 jutanya itu ke satu wallet. Nah, kalau sekarang mungkin karena udah ada list bisa dibagi-bagi itu proporsionalnya jadi bagian. Nah, ini bisa dibagi ke 50 stake pool. Artinya si Atrium ini memang eh, ikut berpartisipasi juga untuk maintain network Cardano. Jadi lebih desentralisasi lagi, apa lebih robust lagi, lebih 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 apa ya? Ya lebih desentralisasi lah seperti itu. Oke. Mungkin kalau saya summary, tadi yang Mas Dharma udah jelaskan, pertama, Atrium ini kayak ngebantu supaya lebih banyak stake pool lagi yang bisa apa ya, dapat delegasi lebih. Jadi mereka bisa juga survive. Jadi stack pool operator yang single stack pool operator terutama biar nggak mati gitu loh. Kalah sama yang multi stack pool operator. Kemudian yang kedua, yang ngejaga desentralisasi. Ketiga, kalian juga dapat reward lebih dari Atrium tokennya, kalau nggak salah. Nah, ya, pertanyaan saya ke Mas Dharma. Nah, misalkan kalian Atrium Lab milih 50 SPO yang akan didelegasikan ya. Nah, margin fee sama fixed fee-nya itu yang nentuin apakah masing-masing stake pool operator atau dari Atrium Lab udah menentukan, tolong dong SPO yang join di bawahnya Atrium Lab, margin fee-nya sekian dan fixed fee-nya sekian. Fixed fee, Oh ya, ya, itu masing-masing masing-masing SPO kalau itu. Yang ikut aturannya Atrium itu hanya pembagian prorata dari sekian banyak SPO itu. Jadi misalkan SPO-nya 50, ada 50 yang di-approve sama community, berarti setiap SPO hanya dapat 2% dari saldo yang kita delegasiin. Tapi kalau ada 48 atau 47 ya itu nanti ada hitung-hitungannya lagi, mungkin 2, sekian persen atau gimana. Jadi yang ikut Atrium cuma itunya aja sih, pembagian prorata untuk saldo EDA yang di staking itu. Tapi kalau kayak fixed fee, margin dan segala macam itu masing-masing SPO bebas menentukan. soalnya kalau gitu berarti ntar ada problem. Misalkan salah satu SPO, oke, fixed fee-nya kan cuma 170 atau 340 ada ya, maksimum untuk setiap produksi satu blok. Tapi kalau margin fee-nya salah satu stake pool operator nentuin naikin kayak 99%, berarti 90% reward itu jatuh ke SPO-nya sendiri. Nggak, Hmm. si itunya kan nggak dapat. Jadi jatuhnya kayak ISPO gitu, tapi nggak ada benefit lebih buat si delegatornya. Ya, mungkin kalau kayak gitu ya itulah kenapa ada voting ulang lagi ya. Jadi kalau misalkan ada Oke. SPO yang bandel gitu ya ketahuan kan sama ininya sama ininya karena kan list ke-50 SPO itu semua ada di dalam platform Ethereum. Kita bisa lihat masing-masing SPO itu ngasih ROS-nya berapa, margin fee-nya berapa, segala macam itu kita bisa lihat langsung di situ. Kalau itu tiba-tiba berubah kan pasti apalagi di komunitas Cardano ya. Detektif semua isinya. Pasti itu nanti akan mempengaruhi ke integritas SPO-nya sih kalau kayak gitu. Oke, thank you. Ini ada pertanyaan dari Mas Ivan. Ini kayak ISPO gitu ya, dapat token Atrium gitu jatuhnya. Enggak kan ya? Gimana gimana? Ini Atrium Lab bukan ISPO kan? Kayak dulu kan Bukan, Miniswap kan ada ISPO. bukan, bukan. Bukan. Dia aplikasi, dia dApps yang jadi ini kan yang bikin namanya BigPay ya. BigPay itu kan sering tuh ngelontarin ini kok kenapa sih banyak banget bolot di Cardano, kenapa nggak kita punya satu yang bisa mengakomodir itu semua tanpa merugikan
sama lain, itu semuanya saling menguntungkan gitu. Jadi makanya Atrium ini nggak bikin DEX di dalam aplikasinya karena kan udah banyak nih MinSwap, ada ini, ada itu, ada DEX Hunter segala macam. Kenapa nggak collab aja gitu? Jadi yang membedakan hanya si smart contract diffusion ini aja, sama smart contract yang buat NFT nanti yang bisa terkoneksi dengan Discord itu. Jadi NFT-nya nanti bisa level 1, naik level 2, level 3, dinamis gitu. Itu pun juga kalau saya ditanya teknisnya saya nggak tahu kenapa bisa kayak gitu, tapi nanti akan seperti itu tentu. Jadi memang ini project yang baru banget buat Komunitas Cardano, dan menurut saya sih ke depannya apa namanya, prospeknya bagus nih project ini. Oke, sambil nunggu pertanyaan dari kawan-kawan yang lain, kalau ada pertanyaan seputar Atrium Labs, bisa ditanyakan juga. Saya, Mas Dharma, boleh tolong di-share lagi nggak tadi image PNG-nya? Sekarang saya belum pernah nyoba testnet satunya, mungkin banyak kawan di sini juga yang belum pernah nyoba testnet satunya. Penasaran aja, fitur apa aja sih yang udah ada? Apakah tadi NFT marketplace-nya udah ada juga? Atau kalau Mas Dharma punya dashboard gambar-gambar lainnya, mungkin bisa ditunjukin juga. Apa cuman baru token Ini sama... itu kalau challenges seperti ini. Ya, mungkin bisa dijelasin dikit. Jadi teman-teman yang lain juga bisa ngerti ini dashboard-nya apa sih, gunanya buat apa, saya ikut challenges, benefit-nya Jadi, apa buat saya, atau ya, fitur apa yang saya bisa jadi dapat. kalau nanti sudah minting NFT-nya kurang lebih akan seperti ini. Ini ada profile ranking level 22, ini ada XP-nya yang nanti kita bisa dapetin. Untuk bisa naik ini XP needed-nya berarti kita butuh XP sekian untuk naik level ke 23 gitu ya. Terus jadi dari awal ini ada awalnya new rank badge, kemudian naik level lagi bisa dapetin profile background. Nah, ini gamification aja sih sebenarnya. Terus ada special edition NFT, ada profile background lagi, ada badge lagi. Kemudian challenge-challenge-nya itu ada Atrium Active Challenge ini. Nah, ini kan ada tes-tesnya nih. Ada staking 10.000 tes ADA, kemudian kita dapat 50 XP. Kemudian ada deposit dan withdraw 10 kali, itu dapat 30 XP. Kemudian ada, jadi kalau kita staking itu kita ADA kita kayak semacam di-convert menjadi token diffusion. Gitu. Bukan DAO-nya ya, tapi token diffusion. Nah, nanti ini disuruh hold selama 10 epoch, dapat 50 XP. Kemudian send receive aset portfolio, send receive aset menggunakan Atrium. Jadi bukan lewat wallet yang kita pakai, tapi lewat Atrium. Jadi kan nanti kan wallet kita kan connect nih ke Atrium, itu kita bisa send sama kirim-kiriman aset di situ. Kemudian ada Discord Challenge. Nah, ini kayak invite friend, ini standar lah ya. Invite friend to the server, kita mengundang teman-teman kita ke server Ethereum. Kemudian 100 reaction ke postingan orang, terus ada message related to yang diposting sama moderator. Kemudian ada Twitter X Challenge juga. Jadi kayak follow Atrium ini, retweet, dan mungkin ya kita ini seperti biasa. Semuanya ini nanti terhubung dengan NFT-nya. Jadi XP-XP-nya ini nanti bisa mempengaruhi level daripada si NFT-nya nanti. Gitu. Selain dapat reward token juga. Seperti ini. Kemudian dashboard kan seperti ini. Oke. Jadi ini dashboard overview-nya, itu kita bisa lihat total ADA kita berapa, total aset kita berapa, kemudian di sini ada reward. Reward inilah yang tadi ditanyakan gitu ya, untuk dapat dari SPO-nya gimana ngebedainnya itu ada di sini. Jadi ini reward ini adalah udah akumulasi dari ke-50 SPO itu.
atau apapun SPWP nanti. Gitu. Kemudian ini ada token, bisa lihat juga di sini. Ada token, ada NFT nih, ini harusnya salah satu NFT yang didapatkan. Kemudian, nah ini ada your staking. Jadi ini yang dituliskan hanya satu ini. Jadi, kenapa cuma satu? Karena ini stake pool yang mungkin tadinya memang wallet kita udah staking di sini. Gitu. Kalau kita nggak mau berubah-ubah, ini bisa tetap jalan terus. Hanya EDA yang kita sisihkan buat diffusion berapa itu kita tentuin belakangan gitu. Jadi ada EDA yang didelegasikan ke stake pool yang kita udah delegate. Nah, dengan adanya diffusion ini kita bisa delegate ke 50 SPW yang lain gitu. Saya rasa cukup sih di bagian ini. Kalau untuk bagian NFT marketplace-nya, waktu di testnet yang pertama itu belum muncul ya? Belum bisa Belum, dites? belum. Jadi memang NFT ini kan baru mau mulai. Kemarin kemarin itu testingnya itu baru kayak staking di Division, kemudian withdraw, terus kirim-kiriman testnet ADA ke antar sesama user. Baru sampai situ kemarin. Oke. Di bulan ini baru minggu depan atau mungkin akhir bulan baru dimulai tuh yang NFT mintingnya itu, NFT profile itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Valdrian, soalnya dia nanya kalau misalkan bantu coba testnetnya bisa eligible dapat airdrop kah? Dia telat datang tadi, mungkin bisa dijelasin sekali lagi Mas Dharma kapan testnet keduanya dan teman-teman yang ikut berpartisipasi bisa dapat apa? Thank you. Ya, jadi tadi udah saya infokan kalau testnet yang fase pertama itu udah selesai, tapi teman-teman bisa ikutan di testnet yang fase kedua, yaitu minting NFT profile itu. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa join Discord-nya, di situ ada announcement-nya dan segala macam, ada form yang mungkin nanti harus diisi, tapi itu belum diposting sama moderator. Mungkin pada saat testnet kedua mulai baru itu kita isi itu ya sebagai pemakai testnetnya. Jadi nanti kalau kita udah ikutan, kita bisa naik level menggunakan NFT itu. Otomatis NFT-nya nanti bisa ditransfer ke mainnet, kemudian total XP-nya atau rankingnya si NFT itu bisa mendapatkan token itu airdrop ya, token Atrium DAO token itu. Oke, thank you. Mungkin bisa ditunjukin lagi sekali lagi screenshot untuk dashboard-nya tadi yang pas di testnet pertama. Jadi teman-teman yang baru join bisa ngeliat juga sekali lagi. Ya, oke. Ini tadi belum sempat dijelasin. Nah, Iya, kalau ini mungkin bisa dijelasin juga. Thank you. kalau ini kita dengan NFT itu bisa follow project. Nah, seperti ini nih, ada Singularity Net, kita bisa follow nanti di sini kita follow, terus ada yang ini lengkap semua yang token full keterangannya. Ini juga ada keterangannya juga, statistiknya daripada Singularity ini. Terus ada harganya juga. Kemudian ini feed-nya, ini ada connection-nya, jadi ada tim, ada holder, ada followers, jadi nanti akan apa namanya terbagi dengan sendirinya ya. Jadi kita followers aja atau kita holders juga atau ya tim mereka gitu. Ini salah satu contoh nanti kalau kita ada tes. Jadi mereka project-project ini nanti akan kerjasama dengan Atrium, yang mana mereka akan memberikan semacam tes gitu loh dari mereka yang bisa kita kerjain, dari situ kita bisa dapat reward juga. Kemudian tadi pertama itu tadi udah ya challenge semua. Kita masih ada sisa waktu 4 menit lagi. Kalau ada teman-teman masih ada pertanyaan seputar Atrium Lab, bisa tulis di chat aja. Kalau nggak, habis ini kita mungkin masuk ke pembagian reward aja ya, Mbak Fani. Ya.
Sebenarnya kayak dashboardnya kalau sekarang kayak begini kan ya. Jadi ada ADA allocated, average ADA reward, kemudian ada Atrium reward. Nah ini kan ada perbedaan semua nih masing-masing. Jadi eh, pada saat ada deposit ada pilihan withdraw. Nanti pas withdraw juga mau pilih tuh mau withdraw ADA yang di diffusion atau mau withdraw rewardnya aja. Ini yang 62 ADA juga bisa. Eh, jadi terus di sini ada video, ini video tutorial nantinya. Ini statistik daripada diffusionnya. Jadi ada kita bisa lihat ada block production berapa, estimasi yield tahunannya berapa, saturasi basketnya berapa, itu semua nanti ada di sini. Allocation 50 ke kurang lebih kayak gitu. Ini ada pertanyaan dari Mas Kaliburn, mungkin pertanyaan terakhir. Mungkin bisa dijelasin juga staking basket itu konsepnya seperti apa, kemudian staking basket token yang dijaminkan juga bisa dijaminkan di DApp yang ada di ekosistem. Berapa lama rebalancing akan dilakukan seperti di MainSwap? Ya, jadi gimana konsep daripada staking basket ini? Jadi ya sebenarnya ini smart contract yang bisa mendelegasikan ADA yang kita taruh di situ ke jumlah stake operator yang di-approve sama community. Maksimum sekarang 50, tapi nggak tahu kalau misalkan nanti yang terpilih cuma ada 47 atau ada 46, ya itu stake-nya. Konsepnya seperti itu sih. Jadi ADA kita nggak 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 hanya terfokus ke satu SPO atau 5 SPO misalnya kita mau staking di laser. Konsepnya seperti di lock tapi liquid kapan aja bisa. Rebalance kalau nggak salah terakhir kemarin waktu testnet itu ada yang bilang sekitar 30 menit atau 20 menit gitu ya. Saya juga agak lupa. Tapi itu jadi pertimbangan daripada tim developernya, mungkin nanti akan disempurnakan lagi. Apalagi tadi pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan tadi. Untuk jalan spot namanya butuh fee dan kolateral katanya mau bikin biaya enggak. Biaya tetap sama. Jadi kalau kemarin kita staking di pool operator itu berapa sih? Bu Andrea mungkin bisa tahu dua EDA. Deposit pertama kali 2 EDA, terus sama transaction fee aja 0,17. Ya. Kurang lebih sama tapi bedanya nih buat 50 SPO gitu. Sekitar segitu juga, dua EDA juga 2,17 kalau nggak salah. Tapi ini bisa di spread ke 50 SPO. Jadi nggak ada biaya tambahan. Sama aja kayak seperti kita mau staking di satu SPO. Terus apa lagi tadi? Tadi apa lagi ya pertanyaannya? Ini pertanyaan ada di bawah itu. Nih, pertanyaan pertama di refresh sama si Mas Kalibur. Misalkan kalau kita staking di basket ini, itu kita dapat token nggak? Kayak misalkan LP token kayak gitu. Atau bukti apa sih yang membuat kita yakin bahwa kita nih pakai smart contract. Terus kayak duit kita kan dilempar ke smart contract itu. Ini kan duitnya apa? Adanya itu kan nggak di wallet kita kan, seperti kita delegasi biasa. Tapi ada kita kirim ke smart contract gitu kan. Terus smart contract yang nge-lock dan ngedelegasiin. Paham. Ya ada namanya Ethereum token kalau nggak salah namanya. Jadi pada saat kita habis staking di situ kita akan misalnya kita staking 1000 EDA, kita akan dapat tuh 1000 Ethereum token sebagai tanda kita staking di situ. Oke, kurang lebih gitu aja. Waktunya udah habis, Mas Dharma. Thank you banget penjelasannya mengenai Atrium. Keren banget. Kita tunggu jadwal testnet berikutnya. Kalau ada testnet kedua, nanti bisa diinfokan di Telegram grup Komunitas Keren Indonesia. Jadi kawan-kawan di sini bisa juga ikut mencoba testnet yang keduanya. Ya, makasih Bro Andre dan makasih juga teman-teman semua yang udah minta pertanyaan tadi.
Oke, kalau masih ada pertanyaan seputar Atrium, ntar bisa ditanyakan ke Mas Dharma langsung di komunitas Keren Indonesia aja di Telegram grupnya. Atau bisa join juga Discord Atrium Labs, ntar bisa tanya juga di situ. Pakai bahasa Inggris atau ada channel bahasa Indonesianya ya? Oh iya, di Discord kebetulan saya kan moderator yang Indonesia ya, jadi bisa pakai bahasa Indonesia juga. Jadi nanti kalau buat teman-teman yang join di Discord, ada saya di situ, bisa ngobrol-ngobrol di sana. Oke, mantap. Jadi teman-teman, ini ada moderator Atrium Labs untuk yang channel Indonesia. Silahkan kontak aja ke Mas Dharma langsung di Discord-nya. Oke, terima kasih Mas Dharma. Waktu dan tempat saya berikan ke Mbak Fani untuk bisa itu ya, mulai pembagian reward. Habis itu ntar kita akan masuk ke sesi 2 oleh Alex. Kebetulan Lukasnya nggak bisa, jadi Alex Pesyanker di sini akan ngasih penjelasan di sesi kedua. Tapi mungkin sekarang Mbak Fani dulu. Thank you Mbak Fani, silahkan. Oke. Oke. Nah, ini udah kebuka belum? Ya, sudah. Ini gua ready. Oke. Udah muncul belum? Harusnya. Bisa di share screen mungkin, Ini udah. Mbak Fani. Halo. Ya, Aku halo udah Mbak Fani. share screen. Nggak kelihatan. Nggak muncul ya? Bentar. Oke, sambil Mbak Fani nunggu, kebetulan di sini udah ada Alex. Hi Alex, give us like 5 minutes. Actually, we would like to share some rewards to our participants here. We will start on time for you. Perhaps while waiting, Fani preparing the rewards, perhaps you could share or do some introductions from your side first. Short introductions, who you are and what is Tokenize before we go to your session. Can you hear me well? Yes, I can hear you well. Okay, perfect. Because I'm in a very bad place, very noisy, and the Okay. Wi-Fi is very, very bad. So I'm using my 4G. I'm traveling to Toulouse for the Builders Fest. So I'm kind of in a bad situation to present, but I would like to thank you all for having us. My name is Alex Peschanger. I'm the co-founder and CTO of Tokenize. Basically, Tokenize is the first decentralized VC venture capital in Cardano. And the idea is to create a new possibility for companies that are building in Cardano to be able to survive the value of debt. You know, when you are trying to scale and you are having traction in the market, you need money, you need capital to spend, to create new services, to give your customers the services that they deserve. And in Cardano right Oke, mungkin koneksinya. there are not too many capitals into. Sorry, we lost me. Yes, I lost you for a second. Let me turn on my video. So yeah, just turn off the video. Could be better. Yeah. So if we created a sort of a new way of doing venture capital, we think that we are creating. We are taking the best of the VCs and taking out the bad, and doing that in Cardano is something awesome because we have the best community, as you all know, and we want to support the people that are building here. Okay, thank you Alex. I will give a little summary in Indonesian language. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Alex Pesyanker ini termasuk salah satu orang yang aktif di komunitas Cardano secara global. Dia dari komunitas Latin Amerika, LATAM. Kemudian Tokenize ini dapat funding di Project Catalyst kalau nggak salah dari Fund 9. Tolong dibenerin kalau saya salah. Mereka dapat funding, kemudian mereka bikin project untuk bikin decentralized venture capital. Nah, yang nanti si Alex akan coba jelasin di sesi kedua. Kurang lebih kayak gitu sih. Mungkin Mbak Fani bisa
Share screen sebentar. Minta akses co-host ya. Oke. Udah Mbak Fani, silakan. Oke, thank you. Oke. Oke, sorry. Start broadcast. Sebentar. Oke. Kita mulai. Oh, udah muncul ya kok? Ya udah, silakan. Oke. Diputar aja. Tab sekarang putar ya. Ini untuk 5 orang pemenang ya? Iya, 5 orang. Oke, jadi kita akan memilih 5 orang pemenang, masing-masing dapat 10 AIDA. Bugis ya. Oke, Bugis adakah? Mungkin bisa angkat tangan. Masih ada sih orangnya. Atau terus di Masih. chat aja. Oke. Bugis ya. Oke, aku putar lagi ya. Ya, putar lagi aja nggak apa-apa. Dicatat aja dulu namanya. Oke, kita putar. Fran. Oke, Fran masih ada di sini orangnya. Mungkin bisa angkat tangan atau oke chat ada. Ada di chat. Ada. Yuk, putar lagi orang ketiga. Oke. Sebentar. Sigit. Oke, Mas Sigit juga masih ada. Mungkin bisa tulis di chat atau raise hand. Oke. Sigit. Oke. Oke, ada Mas Sigit Prakosonya. Oh, beneran nih. Oke. Yeay, Randi ya. Iya, Randi. oke, putar lagi aja. Bener. Ini yang terakhir ya? Iya, yang terakhir kok. Oke. Oke, Dito, Dito, adakah ya, orangnya? ada. Bisa tulis Iya, di ada. chat atau raise hand? Masih ada. Oke. Oke, mungkin bisa di list aja, terus ntar ditulis di chat siapa aja yang menang. Nanti Mbak Fani bisa kontak mereka. Oke, thank you Mas Andi. you. Okay, so Alex, we can start the second sessions. We will give you 45 minutes, and then we will have 15 minutes answer and question and Q&A sessions. That's You can awesome. I think I will be shorter than that. Yeah, it's okay. 30 minutes, 15 minutes, that's okay. We can have Q&A sessions. If we are done, then we are done. You can share your screen. I will stop my video. Thank you so much. And then you have, yeah. Can you see my screen now? Yes, I can see your screen. Give me like 1 minute. Awesome. I'll tell them if they have questions, they can put it in the chat, and I will translate it Sure. to you later. Jadi buat kawan-kawan, Alex akan presentasi dalam bahasa Inggris mengenai token Allies, project yang di-funding dari Project Catalyst, kalau nggak salah di Fund 9. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis aja pakai bahasa Indonesia di chat. Ntar akan saya translate ke bahasa, atau saya terjemahkan ke bahasa Inggris. Ntar Alex akan jawab dan saya akan translate lagi ke bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Alex, please go with your presentations. Thank you so much. Thank you, Andreas. Thank you all for having us. You want to translate as I speak, or I do it in English and then? No, you do it in English. They could understand, and perhaps they will have questions later on that I will translate. Awesome. I will only translate the Q&A sessions. That's it. Thank you. If anyone have any doubts or if I say something that is not understandable, please stop me or put your question in the chat so Andreas can warn me. English is not my first language, as probably many of you, so we better understand in a slowly fashion, I think. So Sure. Thanks for having us. As I said, Tokenales is the first decentralized venture capital. What we mean by this idea is, as I said, there is a very interesting space within the blockchain, but also in Cardano specifically, where the business, the project that we are building needs to grow. On what the customers want, then we need to scale. We need to reach out new extensions, new geographies,
probably you want to extend your product or you want to reach out more customers. And for that, it's basically a matter of financing. You need capital investment in order to grow. And today in Cardano, there is a very huge gap in that area when the projects need that amount of money. We're talking about, I don't know, from 500K to 1 million, 2 million, or even more dollars. And there are no VCs today interested in Cardano. We know that in Cardano we have a kind of reluctancy to the investments, but there is something side, which is in the last 50 years or even more, probably most of the big companies, the big tech companies that we are known today are there and were able to grow because venture capital. So there is an undeniable value that VCs bring to the innovation and the technological space, and we need that. The current problem with VCs is that today the VCs are private companies, very centralized. There are a bunch of people that run the company that take money from investors, and they decide, closed doors, what they are going to do with their money. They are the only ones that select the companies that they will invest in, and they also manage the cycle or the life cycle of that company after investment as they see fit. And this creates a situation where the interest of the managing partner, which is the technical name that we use for those controlling companies that probably you all know, have a unique interest on their own side, and they manage the money of investors without participation of those investors. So we think that we have a new model leveraging the blockchain, leveraging Cardano, that can take the best of the venture capitals from the money investment, the support of companies that are growing, the providing liquidity for those companies and businesses to grow, but on the other side, remove all the centralization and all the lack of alignment of interest between the managing partners, the investors, and the company invested. So what we are doing is we created a DAO, decentralized autonomous organization, that is the one that is managing this VC. This DAO has members. The members create a decision-making process that can define where the money is needed more, what type of funds are we going to launch, and what type of processes, terms and conditions these funds will have. These funds will run, if you are aware of Project Catalyst, kind of the same way, right? We raise a fund, we launch a fund, and then companies apply to that fund. It's kind of the same or similar fashion of Project Catalyst. And after a fund is launched, decided by the DAO, there is this 6-stage of a process for making the money arrive to a specific company. So first we fundraise. This fundraising will be some sort of crowdfunding. Everybody in the DAO can become an investor of that fund and can put money there. Regarding or having in consideration the purpose of that fund. We can have multiple funds. Each fund can have its own investment thesis. Each fund can have its own investment purpose. So for example, the first fund that we are going to launch now in Q2 of this year will be a fund for existing projects in Cardano, very directed to projects that are having already traction. And it's a very first fund that will be kind of a first experiment. But we can have other funds. For example, we can invest in
in regular companies outside of the Cardano ecosystem, trying to bring them to the Cardano ecosystem. For example, agrotech industries, or we can fund, I don't know, technological companies that are thinking about integrating blockchain in their ecosystem, etc., etc. So each fund which have its own purpose. That purpose is decided and voted by the DAO. And once the fund is there, we start raising funds. Those funds will be raised, as I said, as a crowdfunding. Everybody can become an investor from the DAO, and if that amount of money that is being looking for is raised, then we open up that fund for companies to apply. Then the companies will have to read and accept. For example, if you create a fund for Cardano companies, if you have a company in Ethereum, you will not be able to apply, right? So only companies that meet the requirement for that fund will be able to apply. Once the companies apply to the fund, then we start the due diligence process. This process is very critical because is where we put together a team of experts, very specific on the purpose of the fund. Those experts do a due diligence on each of the candidates of those companies to understand their economics, their financial position, their roadmap, their talents, their technology, and they create an assessment for the investors of that fund to be knowledgeable of what those companies offer, what the potential of those companies, and then once that part is done, then the investors of the fund or the decision making of that fund, so you become the owner of the fund, and you make all the decisions on that fund going forward. And that is a very unique proposition and very interesting solution, because we get rid of this idea of the accredited investor, which is something that is a barrier for the market. If anybody that wants to invest in a VC today, you have to have a certain amount of money, a certain let's say certification that you provide yourself, in order that you understand the risk that you are running, because you are putting your money in the hands of others. As we don't do this right here, we decentralize the decision making. Each investor is its own manager, and then the funds are managed by the investors itself. So after the voting stage and the company is being selected, then we start the investment phase, where we send the money to those invested companies. There are different type of investment mechanisms that we are going to apply. There could be vesting. For example, we agreed to have a 10% equity on that company, and that 10% equity will be acquired in terms of 2 years, for example. So it could be steps of investment, or it can be one shot, depending on the fund. All these mechanisms, details, all the financial statements, all the return of investment that fund seeks to provide to the investors are part of the investment thesis that is there from the very first moment. And then we grow, which is when we make exits on those companies, when the companies grew up enough, and there is another big investor that can come and help those companies to reach a bigger market, or an IPO, or something similar. Then we collect the return of investment of those companies, and then we can start all the cycle again. There could be several funds in parallel, and also because of the mechanisms of the DAO, there will also be a treasury that will be generating on partial of the returns that's generated, then will be used for the DAO to continue building, to create
different type of explorations or research that the DAO members would like to do. This is our founding team. Lucas is our CEO. I'm the CTO. And Facundo Lopez is our Chief Business Officer. Pivoted until we find this current one, which we think is the proper one that the space needs. We all live in Argentina. We have very different backgrounds and we have very different ages as well. I'm 54, Lucas and Facundo are 23. So we are a very unique set of characteristics for the team, and we are very passionate in Cardano. Lucas and I are also the founders of the LATAM Cardano community, which is doing a lot of interesting things in the community overall. We also have some partners from the ecosystem. Maker is our token minting platform. We are minting our tokens on a Maker. We have Clarity for our DAO voting, our DAO proposals, review, etc. We have TXPipe, which is the provider of our infrastructure. All our investment platform runs in TXPipe and in Meterrun. We have Metera and Mice, which are two different type of investment mechanisms that they are providing indexes for companies that are running Cardano. And because of their unique nature of those indexes, we are collaborating with them in creating indexes for the funds that we generate, so people can understand how a company in Cardano grows after Tokenalyze invests in that company, and also people from outside of the DAO can be able to invest on those indexes, creating more liquidity, creating more traction for those companies, and creating unique possibilities for our ecosystem. We have 3 tokens. I will briefly mention them, but if you want to understand all this better, there is a white paper that we have published in our website, and you are more than welcome to read it, because there you will find all the mechanisms. The DBC token is our DAO membership token. Basically, you purchase the DBC token to be able to participate in all this. Then you have the Ali token, which is our investor reward token. The Ali token is used by the investors on a certain fund to vote or to get rewards, because that will be a liquidity token that can also be published in the market. And we expect that the Ali token will reflect the value, the total value of the investments that the Tokenalyze DAO makes. So it will reflect how well or not we are doing the investment on the company. And then you have the investor NFT, which is the kind of the certificate that accredits someone that invested in a fund, and is the one that will allow you to claim your return of investment, your money back when the exit happens. This is our current timeline. We are now in the incentivized testnet. We launched our investor platform, and the same day that we launched it, Cardano pre-prod network went down, so we have to stop that. Well, you know, things happen in Cardano, but we are resuming probably tomorrow, because now the Cardano pre-prod network seems to be more stable. After the incentivized testnet is verified, or we have more feedback from our DAO members and the public in general, we are going to launch our Fund 1, which is a fund basically to start by I have some more details on that in the following slide. And then after that, if everything goes as planned and Fund 1 is raised and works as expected, then we will launch several other funds moving forward. The idea for us is to create a fully controlled, fully 100% decentralized VC. So we as the founders have
forced exit plan. That means that there will be no CTO, no CEO, no person that takes any centralized decision. This will work as a protocol and very open and open source protocol where everybody will be able to join or to present an investment thesis. And if the DAO approves that thesis, then all the mechanisms for creating the raising mechanisms and investment mechanisms will be there. So this is very interesting because we want this to be fully decentralized, fully autonomous, and fully, that it goes at the velocity that the community wants. Our fund one, which is the one that I talked before, is our first fund. This will be the MVP, the minimum viable product type of fund. This fund is aimed at $1 million, aiming to invest in probably 2-3 big Cardano companies, the size of TX5 or the size of SunMaker or the size of Atrium, that type of companies that are already launched, that they have some tractions, and they need money around those numbers that I mentioned. But our real target, once the fund one is validated, is to create funds from 10 million and above. That's the type of money that the Cardano ecosystem needs and the people coming to the blockchain needs. So we are aiming to create funds on $10 million or even more, $50 million, $100 million, etc., in order to invest in type of Series A or Series B type of investment. This is the website I mentioned where you can find more information about us and our white paper, tokenalists.com, where you can also buy the DVC. And this is our contact information, so you can contact us. And that's basically it. Okay, thank you so much, Alex, for the explanations. That's really awesome. There are already some questions here, so I'll give you the simple question first from me. Is Fund 1 already ongoing, or when will it be? Fund 1 is not yet ongoing. We are now on the incentive platform testing, and after the testing is done, probably will last 2 to 3 weeks. We will launch the MVP Fund 1, which probably will be mid-May, I expect. Okay, thank you. I'll translate it first. Remember that it has to be approved by the DAO, no? Right? So we present the Fund 1 thesis, then the DAO approves, and then we launch. Oke, jadi untuk kawan-kawan tadi saya nanya fund satu mereka atau MVP-nya itu udah jalan atau belum. Kata Alex belum, sekarang masih di Incentivize Testnet, mereka lagi tes. Kalau kawan-kawan tertarik bisa coba. Kalau nggak salah, mereka baru bisa jalan fund one-nya kurang lebih di pertengahan Mei atau di akhir Mei. Okay, and then there is a second questions from Caliburn. You can also see your chat if that's okay. It's in English actually. Or should I read the questions for you, Alex? Here is from Caliburn. There are several questions. Yes. The DAO will be available in website or Discord like right now. Yes, we do have a Discord. We have a Telegram group as well. There is a specific Discord section for DAO members, and there is a general section for anybody else available to the public. Maximum cap. There is a maximum cap in terms of individual investments, as well as a minimum cap, and that varies per fund. So, for example, in the $1 million fund MVP1, probably we will cap individual investment up to 100K. So we decentralize also, as you said, the level of power that each investor has. So there's no single investor as controls the fund. So around 10%. Cap at 10%, right? In this one. In the following, it could be less. Depending on the amount of people that we think that they are interested in participating.
we want to be as democratized as possible. So as many people as possible are in a fund, the better. Because the decision making is more decentralized. Mm-hmm. And then there is the After the fundraising is done, we can invest into the funds. Is there any? Exactly. Once the fundraising is done, nobody else can enter the fund. You will be able to enter kind of a secondary way of investment through Metera or through Maze, because they create indexes on the same companies that we invest. So there will be a secondary option that for anybody in the market that buys those indexes will be kind of following the same investment as the DAO itself. But once the one is done, you cannot invest, but the investor can sell their investment. So you will be able to purchase the investment of other investor if you want to do so, and there is an investor that wants to sell their stake. by the token, right? By the investment token, right? Correct. Okay. Yeah. Then it says how many months for the funds will be available to take profit. That depends as well on the funds. For fund one, we are aiming at, it's not yet finalized because we are presenting that to the DAO in order to vote, but it will be around 1 year to 2 year ROI. In this case of the fund one. The normal average waiting for ROI in the VC space is around 3 years. Series A, Series B, 10 million, 50 million, $100 million type of funds. So I think it will be around the same type of period of time for ROI. For the professional team of analysts that will be hired, correct. The professional team is proposed now by us, the founder team, but the DAO will have to approve them. So they will present their credentials. We will probably host an AMA, as we are normally do with any kind of governance action, and the DAO members will be able to approve them. And also their compensation should be transparent, and everybody has to understand what we are going to pay for that expertise. Okay, thank you, Alex. Before we are continuing to the next questions, I'll try to translate a little bit and ask the question, ask Caliburn whether it answer his questions. Jadi untuk Bro Caliburn, tadi udah dijawab semua pertanyaannya. Mungkin buat teman-teman di sini yang masih bingung, saya coba translate aja dari bawah dulu. Tadi apakah ada professional team analis yang akan di-hire? Sekarang iya, yang nentuin masih si foundernya, tapi nanti di vote sama si DAO user. Kedepannya yang nentuin ya DAO user semua. Kemudian berapa bulan funds-nya akan bisa available untuk di take profit. Tadi si Alex jelasin untuk fund 1 kurang lebih 1-2 tahun, tapi biasanya kalau venture capital itu biasanya antara 2-3 tahun atau lebih. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, setelah fundraising done, apakah orang masih bisa invest ke fund-nya itu? Nggak bisa, tadi dibilang kalau udah kelar ya kelar, tapi investor bisa jual investment tokennya dia ke orang lain. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada maximum cap untuk seseorang bisa invest di fundraising? Ada, tadi dibilang, misalkan kalau fund-nya itu totalnya sekitar 1 juta USD, maksimum 100.000 USD, jadi kurang lebih sekitar 10%. Tapi itu tuh hanya untuk fund 1. Kalau untuk fund ke depannya, harus ngeliat lagi, bakal diturunin kah cap-nya atau gimana. Tapi ada minimum cap-nya juga. Oke, kurang lebih kayak gitu aja. Yes, kalau ada pertanyaan bisa ditulis lagi di chat, ntar kita akan jawab. Sekarang kita akan jawab pertanyaan Mas AP dulu. Okay, Alex, we can try to answer questions from AP. Do you only accept applications from companies like formal companies? Yes, please. If you could answer the questions. Do you only accept applications from companies like formal companies with legal entities and stuff? Okay, so in fact, we do
only that, because we are taking equity from the companies. So in order to have equity, you need to be a registered company. And also because we are investing in the well-established with companies with a track record, you need to have financial statements and you need to have a sort of operation ongoing in order for us to be able to invest. We are not an accelerator or incubator type of fund. We already have that in Cardano. I think, in my personal opinion, it's good, not perfect, but it's good with Catalyst and other angel investors that are in the ecosystem. So we are covering the next step of that, which is a company that needs to grow or needs to scale. So yes, we only take application from a company. Oke, thank you so much for your answer. Jadi untuk Mas Ape hanya accept aplikasi dari company yang formal ya. Kalau yang kayak untuk tim individual itu udah banyak yang bantu kayak angel investor, terus Project Catalyst. Jadi kalau buat teman-teman yang masih baru punya ide segala macam, mungkin bisa ke Project Catalyst dulu atau ke angel investor. Ntar kalau si Alex dan timnya, Token Alex, mereka pengen menjembatani ke yang tahap lebih lanjutnya. Kurang lebih kayak gitu. Semoga menjawab Mas Ape. And then the next question is from Vincent. He is asking whether Token Alex have anti-whale system. Our anti-whale system is the definition of the fund. When you set a minimum and a maximum, you are setting a sort of anti-whale system. In this space, that anti-whale system is based on basically trust, because now, as we don't have DIDs or SSI type of identification in Cardano yet, and we are not doxing our investors, anyone can create several wallets and do different investments if they do it well without tracking. But we are maximizing the effort by understanding who is doing what and trying to set up a maximum investment per fund that will be relative to the amount of funds being collected. But yeah, I mean, we are in the same situation as we have right now in Catalyst or other type of governance actions as we are approaching Voltaire, for example, right? We as we don't have a DAD yet or SSI, it will be difficult to avoid 100% not bad actors, but people that wants to have more stake. But yes, per wallet, there will be a maximum of investment per fund. Oke, thank you Alex. Semoga menjawab Mas Vincent tadi jawabannya. Alex, could you share again your presentations and go to the token system where you show the 3 tokens in your project? Could you explain a little bit more what's the difference between the Ally token and the Fund Investor NFT, so the people here could have better understanding? What's the difference between the Ally token and the Fund Investor NFT, and which one they could sell to the other person? At first, we thought about only one token, which is a fungible token that you can use for claiming your ROI and also votes. But then we thought about people that are not really understanding, because probably they don't have time to do participate well in a decision making of the fund, so they might be able to recoup some of the investment and have to recover some liquidity if they want. So we divided that in two. The fund token is your ROI claim rights. So if once you hold the investor token, you will be always able to claim any kind of return that the investments produce. And the Ally token is the one that you will use together with the investor token to vote on any decision making on that fund. But also, as I said, if you are not interested in participating in decision making, you will be able to sell it on the market.
is to create more flexibility to investors and also creating a reward mechanism for people that trust this system and invest with our first investment in the tokenomics. At some point in time in the future, maybe when the protocol is open and everybody can use it as they please, probably these two tokens will be converged into one that would hold the two different rights. But so far, we think that it was a try to separate them and create this extra incentive for investors at this point in time. Oke, thank you so much, Alex. Ada pertanyaan lain dari kawan-kawan di sini seputar project Tokenize? Kalau ada yang pengen coba, bisa coba incentivize testnet-nya dulu. Alex, the incentivized testnet is available on your website, right? The incentivized test, it was promoted in all our social networks, Discord, Telegram, and Twitter. But if you want, I can send you the registration form and the link. The registration form now is closed because we have those issues with the Cardano Preprod network. But as we are resuming, we probably open that up again, and so anybody can join and tell us what they think. And also, it's incentivized, so you will get the possibility to get DVCs by putting your time and effort and feedback to help us build a better incentivized network if you want, and then we will reward you with a DVC, which is a very interesting proposition, I think. But I can send you the details. Okay, no problem. That will be great if you could send the registrations links in our Telegram group, the Indonesian Cardano community. I think Faku is there inside there, but I will inform the people here to join your Discord and also your Telegram group. So, jadi teman-teman, kalau teman-teman yang tertarik untuk mencoba incentivized testnet sebelum ntar fund satunya jalan, bisa cek aja Discord-nya Tokenize, ada di link website-nya mereka di bagian paling bawah, sama Telegram grupnya. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di situ. Kalau ikut incentivized testnet-nya bisa dapat token divisi kalau nggak salah untuk DAO-nya. Oke, kayak gitu aja. Ada pertanyaan lain dari kawan-kawan? Mungkin dari Mas Syarbel? Udah oke? Kalau nggak ada, berarti cuma sampai segini. Kalau yang tertarik juga untuk nanti minta funding di fund satunya, ditunggu aja ntar di pertengahan Mei atau di akhir Mei. Atau kalian tertarik untuk menjadi investor, pakai USD atau pakai JET, ntar bisa ditunggu aja di bulan Mei, udah di mainnet. I think that's all for today, Alex. There are no other questions so far. Thank you so much for your Thank you so much, Andreas. And if anybody is on the contrary, thank you for the space. Yeah, if anybody is are interested in joining for the questions and sorry, go ahead. Okay, thank you so much, Alex, for your presentations. If anybody have any further questions, they will come to your Telegram group or Discord. Thank you so much for your time today. Thank you all for having us. You rock. I mean, we are very amused by all the people building in Indonesia, and I think everything that we can do together will be multiplying that effort a lot. So thanks for having us, and take care. Have a nice Sunday. You too. Have a nice weekend and safe travel. Enjoy the Builder Fest. Thank you. Oke, jadi sekian untuk workshop kita hari ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan aja ditulis di Telegram komunitas Cardano Indonesia. Kalau ada problem dengan wallet, bingung mengenai apps tertentu, dan mungkin kalian ada pertanyaan seputar DEX, bisa ditanyakan di situ. Baik teman-teman yang bisa jawab. Kita biasanya melakukan meetup ini sebulan sekali. Jadi ntar di meetup berikutnya, saya akan coba jelasin lagi project yang lain, atau teman-teman kalau ada pertanyaan juga seputar, tolong dong bahas
mengenai wallet tertentu kayak Eternal, ada fitur barunya, atau Last Wallet yang fitur multi delegations-nya, atau misalkan ada pertanyaan juga seputar yield farming itu seperti apa. Nah, teman-teman bisa tulis aja di Telegram group, ntar kita akan kumpulin pertanyaan teman-teman, kemudian kita akan susun materi untuk tema workshop online berikutnya. Kurang lebih sekian saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Teman-teman udah nyempetin datang di minggu malam. Selamat beraktivitas buat besok, selamat beristirahat, dan tetap semangat terus. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih juga Mbak Fani selaku co-host, dan juga terima kasih Mas Dharma udah mau menyempatkan waktu untuk presentasi mengenai Atrium Labs di workshop Komunitas Keren Indonesia. Terima kasih Kalau juga Bro Andreas ya, udah ngasih waktunya buat kita promosi jelasin Atrium Lab. nanti kalau ada informasi berikutnya dari Atrium Labs, bisa juga di-share di Telegram grup Komunitas Keren Indonesia, atau teman-teman bisa juga join Discord mereka. Jadi sama-sama saling informasi aja, jadi teman-teman di sini bisa ikut berpartisipasi juga di Atrium Labs. Terima Iya. kasih. Dan sekali lagi informasi untuk kawan-kawan yang hari ini udah dapat reward atau tadi kepilih ya di Wheel of Fortunes, bisa kontak langsung ke Mbak Fani untuk memberikan wallet address kalian. Jadi ntar rewards-nya sebesar 10 ADA bisa ditransfer ke wallet Cardano kalian. Oke, cuman reminder aja. Thank you Mbak Fani, tolong dikejar juga kawan-kawan yang menang tadi. Oke, terima kasih Oke. semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Happy Sunday. Bye-bye. Bye-bye. Karena fisiknya masih berkelihatan